Yun, good day guys. Yan. Sama ko si Master Radbin dito. On the way sa Global Dominion, Quezon Avenue. Yan. For release itong Mitsubishi Mirage natin guys. Yan, hindi siya na sir. Kaya traffic lang eh. Update ko kayo mamaya. Okay. Bye-bye. Yun good day guys. Dito nga pala si Sir Jerome. Yung nakabili ng ating Mirage. Tsaka si Boss Darwin. Sir Darwin, hello po. Yan. Mamaya, diretso sila na, or bukas ba? Or mamaya? Mamaya sir. Mamaya, diretso silang Pangasinan. Matetested nila yung unit. Ayun nga. Galing, for long ride agad. Tapos dun ata muna mag-stay. Ayun din. Nandito kami ngayon sa office ni Global malapit. Papunta kaming Fisher Mall. Para lang ipasend naman yung mga documents na needed naman dun sa sa transfer. So yun nga sir, maraming salamat sir sa tiwala. And sana, Thank you. hopefully maulit. Congrats sir, congrats. So, yan nga guys, 2016 Mirage officially sold. Dapat kahapon pa, binahalang din kami pare-pareho. Hindi kami nakalabas. Ayun, so, this is John from ZAG. Yan, thank you guys. See you next time.